Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. The Pope in his catechesis at the general audience, focusing on Saint Joseph. Pope Francis looks at Saint Joseph's life as a worker and says the dignity of labor is essential for our human development and our growth in holiness. Pope Francis looked at how the evangelists Matthew and Mark refer to Joseph as a carpenter, from the Greek term tekton, which referred to a generic qualification of those working as wood workers and craftsmen in construction. He pointed out how it was a hard job, requiring strength but not generating great earnings. Looking at Saint Joseph helps remind us of all workers today, especially those who do grueling work in mines and certain factories, the Pope pointed out. He especially recalled those who are exploited and children who are forced to work and those who rummage among the trash in search of something useful to trade. This reality also brings to mind those who are out of a job and suffering greatly because of it, especially families struggling to survive, he added. In these times of pandemic, many people have lost their jobs, and some, crushed by an unbearable burden, reach the point of taking their own lives. I would like to remember each of them and their families today. The Pope also underlined that work is an essential part of human life and even a path of sanctification. Work is not only a means of earning a living, it is also a place where we express ourselves, feel useful, and learn the great lesson of concreteness. The sad fact is that labor often becomes trapped in problems related to social justice rather than being protected to respect human dignity and guarantee livelihoods, the Pope observed. He said it would be good to ask ourselves as well with what spirit we carry out our daily work and how our work relates to others and our destiny. Looking to Jesus as a model worker, Pope Francis pointed out it is also good to see how Jesus himself worked and learned his trade from Saint Joseph. Today we should ask ourselves what we can do to recover the value of work and what contribution we can make as the Church so that work can be redeemed from the logic of mere profit and can be experienced as a fundamental right and duty of the person, which expresses and increases his or her dignity. We shall continue the Pope's catechesis next Sunday. Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other to see us through this crisis and lead us to conversion and holiness.
Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Saint Paul the Apostle, pray for us. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Steve G. Santiago and family, Stu and Nancy Santiago and family, Stephen and Joy Santiago and family, Sally Mae Santiago Lim and Benedicto Lim Jr. and family, Sunny Boy and Luella Santiago and family, Fancy May D. Imbong, Mercy Evangelista and family, Saint John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrile, T. Linaw Trucking Services, Mr. and Mrs. Protasio and Fe Takandong and family, Davao Durian Laundry Services Company, Shardan, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Aviles, Willands Food House, Mr. and Miss Lucas B. Datoy and family, Jess and Amelia Dizon, Gus and Sophie, Mrs. Ampi Casas and family, Adolfo and Malu Ato, Purita and Lorenzo and family. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the Divine Word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Amen. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group. Jess and Dr. Melly Dizon, Barangay 33D, headed by Punong Barangay Anita Bunhok, Jose B. Ong and family, Ed Tombo and family. Thanksgiving intentions, Nida Tumalip, Anonymous, Magdalena Kukam, Carlos Tan and family, Salvador family. Good health, Arturo and Anita Bonhoc, Mercy Evangelista, Ernesto and Erlinda Aguilar, Lita Montalban, Nelio and Evelyn de la Peña, Lilia and Bonifacio Mabilin, Ronel Mabilin, Vivian Cam. Birthday intentions, Esther Valmonte, Ana Micanag, Mindan Neri, Fortune Castillo, Flora Ixala, Joy Alvarez, Jess Dizon, Betty Soriano. Special intentions, 57th wedding anniversary of Jess and Melly Dizon, January 16, 2022. Recovery and healing of Emil Season, Regina Cespedes, Julie Sanz, Linda Torrejos, Rudy Torrejos, Martin Castillo, Nestor Valor, Beverly Bonhoc, P. Benito, Randy Basilote, Marcelo Guno, Faustino Samas. For the eternal repose of Rodolfo, Bernardo, Milagros, Luciana, Jermaine, Erlinda, Claudio, Thelma, Marutas, Julio, Minandro Sr.,
Anastasia Filipa Eduardo Ernesto Sr., Jessica Manuel Renerio Sr. Conrada, Adelaida Leoncio Damaso, Rosita Lourdes, Floro, Linda, Christine, Roger, Jaime, Leonora, Gonzalo, Pilahio, Ildefonsa, Dora, and those who died of COVID-19, all the souls in purgatory, all deceased benefactors, sponsors, and cooperators of the Paulines Media Mission. Pagampo alang sa mga masakiton. Ginuog Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton, palingkawa sa sila gikan sa sakit ug ipaiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdayeg sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Maripayong piyesta og Viva Santo Niño. Gisaulog nato karong adlaw ang tinuig nga piyesta sa Batang Jesus, ang Dios nga nagpakatao. Nagpabalik lantaw kini sa sinugdan sa pagkakristyano sa atong nasod ug nagtudlo usab kini sa kahulugan ning kasaulugan sa atong kinabuhi karon. Nagtudlo kanato sa pagpunting sa atong pananaw sa atong mga batan-on ug mga bata nga nag-abaga sa mga problema ug daw ang paglaom nagkaupos. Paningkamutan natong giyahan ug hatagan sila karong panahona sa paglaom. Ang Batang Jesus mao ang atong dangpanan aron matuman nato kini tungod kay anaa kaniya ang atong gilaumang grasya ug panabang. Ang mumisa karong buntaga mao si Father Nathaniel Ibanez, OSB, St. Benedict's Monastery, Cugon, Digas City. Ang choir karong buntaga mao ang Benedictus Chorale, St. Benedict's Monastery, Chapel Choir, Cugon, Digas City. Manindog ang tanan ug dayigon ug simbahon nato ang Ginoo, pinaagi sa pag-awit sa pasiunang awit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Mga igsoon atong pagahinulsol atong mga sala, pangayoon ta sa Dios ang iyang pasaylo, gugma ug usog sa mga kalapasan atong nahimo aron maangin ta sa pagsaulog ni Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan.
ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas sa dako iyamot, sa huna-huna, sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angay nga buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria, kanunayng Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tao, dili sa yuta, Ginoong Dios, langit ng hari, Dios sa mahal, magkagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya, Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos Cordero sa Diyos, ikaw nagawagtan sa sala, sa kalibutan kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa amang dawata, ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alangdon mo, Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. 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 Mag-ampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon. Ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Dili na batiog kasubo ang kaniadtong nagantos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali. Apan sa umabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat. Ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya
sa mga tao inig kating ani ug ingon nga maglipay ang mga tao. Inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nitabo sa Midian. Ang yugo nga iyang gisangon ug ang karga nga iyang gipas-an ug ang garuti nga nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga nagtumog sa dugo. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan. Ug nganlan siyag malamong magtatambag. Diyos nga gamhanan, walay katapusang amahan. Prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. katingalahang mga butang. Pinaagi sa iyang gahom, ug balaang kusog. Nakapot niya ang kadaugan. Ipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog. Ipailan niya sa kanasuran ang iyang makaluwas nga gahom. Gituman niya ang iyang mga saad sa katawhan sa Israel. Uban sa walay paglubad nga gugma ug pagkamaunungon. Daigang Ginoo, tinuyugan sa mga alpa. Pagtugtog ug huni diha sa mga alpa. Bulhutang mga trumpeta ug mga budyong. Ug singgit sa kalipay at tubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit. Diha sa atong pagkahiusa kang Kristo.
Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita og mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daigo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nahatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kanunay sa kaninyong maalamon o magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog sa pagtindi. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumalan ni San Lucas. Sa matag tuig, muadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha ka tuig na si Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos na sa mga adlaw sa pangilin, na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon, ug sa nakalakat na silag usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, nila hikaplagan siya didto sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila ug nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya, nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya, ug miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabala ka pag-ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhigayod ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing, ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman, ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tawo. Ang ebanghelyo sa Ginoo.
Pit Senyor, Happy Fiesta. Matagtuig ato kining ginasaulog, dako kining kasaulugan sa tong nasod, labi na dito sa Sugbo. Kanang ilang gitawag nga sinulog. Kusog kaayo nga kapistahan, pahinungod diha sa kapistahan sa Santo Niño, ang bata nga si Jesus. Apan alang kanimo nga nagsaulog usab niini, naghandom niini, alang kanato personally, unsa may importansya niini alang kanato. For you, unsa may importansya niini alang kanimo, ang pagsaulog sa Santo Niño, paghandom kaniya. Usa sa mga common kay nga imahe nga makita sa palibot, no? Kining imahe sa Santo Niño sa mga panimalay, sa mga tindahan, labi na ang nag-iya Katoliko, gani bisan sa mga jeepney, sa mga buses, ug uban pang mga sakyanan, dunay imahe sa Santo Niño. Uban ni ining pagbaton sa imahe sa Santo Niño sa mga tindahan, ang paglaom nga unta maayo ang kita. Diha sa mga sakyanan, unta maayo ang pagpamasahero. Diha sa mga sakyanan nga pribado, unta maayo ang biyahe. Sa mga panimalay, unta malinaw ng pamuyo, and so on and so forth. Diha sa Santo Niño, atong nakita ang paglaom nga atong masinati ang kalinaw. Kamatuuran gayod kini nga gipadayag diha sa unang pagbasa kaganina. Kay siya ang prinsipe sa kalinaw. Ug sa iyang pagkahimugso sa kalibutan, migitib nganha sa kalibutan, nga napuno, nabulit sa kangitngit tungod sa sala, tungod sa mga dili maayong pagbati, dili maayong kinaiya, dili maayong kasinatian, migitib, misidlak ang paglaom diha sa Santo Niño. Dunay usa ka nindot kaayo nga imahin sa Santo Niño, kinaiya Santo Niño, nga angay natong birahon diha sa pagpamalandong sa tong kaugalingon. Usa sa kusog kay nga imahin nga nindot malandungan nato Santo Niño, kining iyahang pagka-inosente. Ang pagka-inosente sa batang Jesus. Makita po nato sa pagka-inosente sa mga bata diha sa atong palibot. O kining pagka-inosente, nindot kayo nga itong birahon sa itong kaugalingon tungod kay mao man unya kini ang handom sa Dios alang sa matag usa kanato. Dayag diha sa ikaduhang pagbasa, ang handom sa Dios alang sa iyang katawhan nga unta pag-abot sa panahon magpabilin kitang inosente sa iyang atubangan, walay bahid sa sala, nagpabilin nga limpyo sa iyang atubangan aron sa panahon sa paghukom makadayon kita sa iyang gingharian. Pangutana, inosente ka ba? Are you innocent? Innocent gikan sa unsa? Inosente gikan sa sala. Meaning, gawas nun gikan sa sala. Kung doon na may bahid sa sala, makita, ma-realize, mapangayiwag pasaylo, kaya ang tao nga inosente, tao nga mahinulsulon. Ang tao nga inosente, tao nga mahinuklugon sa kaugalingon. Ang tao nga inosente, tao nga nagmapaningkamuton sa kanunay, nga iyang hunahuna pulong ug buhat, nagsubay, unahaom, diha sa kabubuton sa Dios. Inosente ka ba? Sa katapusan, duha lamang kini, no? Kung dili inosente, guilty. Ug sa adlaw sa paghukom sa tubangan sa atong Ginoong Jesucristo, ang maghukom kanato, ang inosente mao lamang ang makadayon sa gingharian sa langit. Ang guilty dili makadayon sa gingharian sa langit. Guilty sa sala, inosente sa sala. Mao lamang kini birahon sa atong kaugalingon. Ug mao nga uban niini ato ang imahin sa Santo Niño ang awhag sa matag usa kanato, ang pagkamakanunayon nga pagsusi sa kaugalingon, ang pagkamakanunayon nga paghinuklog diha sa giun sa nato pagpuyo nga atong kinabuhi, ug ang pagkamakanunayon nga pagpaningkamot nga hunahuna pulong og buhat
ang atong kaugalingon atong kinabuhi na uyon nganha sa kabubuton sa atong langitong Amahan. Huna-huna pulong ug buhat, inosente sa sala, dili guilty sa sala. Dunay nindot kaayo nga gasa kanato ang atong Ginoong Jesucristo. Alang kanato nga mga naglawig niining kinabuhia balik sa sabakan sa Amahan, ang gasa sa sakramento sa pakiguli, sakramento sa kumpisal. Kay diha sa pagkamahinuklugon sa kaugalingon, dili malikayan na makita nato ang atong mga kalapasan, mga kakulangan, mga kasalanan, mga kasaypanan. Ug niini gikinahanglan ang atong pagduol sa simbahan, pagpaningkamot nga makadawat sa sakramento sa pakiguli, nga ang atong mga sayop nga nahimo mapangayo atong pasaylong nga sa atong Ginoo. Ang awhag ang hagit kanato nga mugahin kitag panahon niini. Ang simbahan nagkanayon nga ang binunyagan magkumpisal at least once a year. Matod sa mga balaan o sa mga naningkamot nga nindot ang ilang kinabuhi nga espirituhanon, ang awhag ang tambag kanato nga mangumpisal at least once a month. Kay mas makita nato ang ato ang pagkakulang at tubangan sa Dios ug atong ma-maintain ang maayong relasyon nga kaniya, ang maayong kondisyon nga kaniya, ma-maintain ang atong pagka-inosente ug hopefully pag-abot sa panahon at tubangan sa atong Ginoong Jesucristo, makadayon kita ngadto sa gingharian sa langit. Mao lamang kini ang handom sa Dios kanato nga mibiya sa paraiso nga unta mubalik kita sa paraiso. Kanato nga misupak siyang kabubuton nga unta magmasinugtanon na kita kaniya. Sama nga si Jesus diya sa Biblia sa atong ebanghelyo karon, mitubo nga nagmasinugtanon nga na siyang ginikanan ug anha sa Dios ngayong Amahan muusab unta kita. Samtang naglawig kita ning kalibutan na magmapadayonon diha sa pagpaningkamot nga masinugtanon sa Dios, huna-huna pulong ug buhat. Ato kining paningkamutan dili lalim, lisod oo, pero atong huna-hunaon nga sa katapusan ang ganti niini kanato ang kinabuhing dayon didto sa langit. Ang Ginoo sa kanunay magapanalangin kanato. Ato ipadayag karon ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan na makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang buntong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya na mahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santo ug katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen. Sa atong pagtahod kang Santo Niño nga si Jesus isip modelo sa kinabuhi sa mga batan-on,
atong hatagan og pagtagad ang mga panginahanglan sa mga bata ug batan-on diha sa pag-ingon. Santo Niño, tabangi kami. Santo Niño, tabangi kami. Nga ang tibuok simbahan ug ang Pangulo niini maghatag unta og igong impormasyon sa mga ginikanan alang sa pagmatuto sa ilang kabataan diha sa pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang Pangulo sa kanasuran og tibuok kalibutan mahisama unta sila sa bata nga maglikay sa kagubot ug makigugmaon sa kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangi kami. Nga niining simana sa pag-ampo alang sa kahiusaan sa tanang mga Kristiyanos ug tibuok kalibutan, kita nagaamgo nga pangamuyo sa Ebanghelyo sa nga maoy lig-on sa sukranan sa hingpit nga kahiusaan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangi kami. Nga ang kabatan-unan o ang mga bata nga mahimong biktima nga kakug sa tao makigligawas o sa mga kamot nga mapahimuslanon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangi kami. Nga sa atong pagpangandam sa pagpaghigayon sa synod o synodality, ablihan unta nato ang atong kasing-kasing aron bukas ang pakiglambigit sa maong dakong kalihukan aron magpalampuson ang tumong sa atong simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangi kami. Nga ang mga masikaton nga tigulang mga ilo o adunay kabilinggan sa lawas o espiritu makalaom sa kanunay nga nagatabang sa tanang atong panginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangi kami. Nga ang atong mga igsuong nangamatay nga nagiuban sa banay sa Diyos dito sa langit, uban ni Maria o ang tanang mga santos, labi na sa mga nangamatay nga mga biktima sa COVID-19 nga sakop sa cooperator, benefactors o sponsors sa Pauline Media Mission. Mag-ampo kita sa Ginoo. Santo Niño, tabangi kami. Nang itong amahan, himua kaming mahisama sa mga gagmayng bata nga ngayan sa muging harian, pinagi ni Kristo ang Santo Niño nga among Ginoo. Amen. Dayon ikaw Ginoong Dios na ng kalibutan kagikan sa imong kamaghataw na dapat na magihalad kanimo ang bino nga busayuta ginama sa kamot sa mga tao mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Mga igsuon pag-ampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa inyong sakripisyo sa alang sa pagdayeg ng maya sa iyan, alang sa kapustanan sa Kristo
O Dios among amahan uban sa masadya nga mga kasing-kasing sa buhi nga pagtuo nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himuha kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sa makanamo hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo katong imong gihigugma diha kang Kristo. Iusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya, pinagi sa imong pagsukol, apan hiuli kini kanamo pinagi sa pagsugot sa imong anak. Ug sa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, usana sa kaitasan, dahil unang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana, usana sa kahilasan. Santos, ikaw Ginoong tuburan sa nang kasantos. Ipadalay mong Espiritu, ang pagsantos ni ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, pasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon ni kuha siya sa kalis, ipasalamat kaniyo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug pag-inom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon ako nililipan, ug mataginong gikan sa kalis, nagmantala kami Ginoo sa imong kamatayon. Tungkol nga ikaw ang aron paghandom sa kamatay na pagkapanahon ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Romulo George sa mga obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios,
ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pangayon ta karon sa itong amahan nga pasayloon niya ang atong mga sala ug dato kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kana. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug milayo sa tanang kasamok samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta pag-inig sa unay. Peace be with you.
mga igsoon sa duungang kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula higitang idapitin hinining iyang bangket. Ginoo ang palawin, ang patipong malakong mamamay. For those who cannot receive Holy Communion, we pray the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now, you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Magampo kita. O Dios sa among amahan, nining santo sa Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam ug grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Catholic Millennials Bible with Index, Nabre Medium. Translated from the original language with critical use of all the ancient sources authorized by the Board of Trustees of the Confraternity of Christian Doctrine and approved by the Administrative Committee of the United States Conference of Catholic Bishops. Catholic Millennials Bible with Index is available at the Paulines Media Center, Bolton Street, Davao City, Philippines at $5.70 per copy. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug magapanalangin, magagiya, magaprotekta kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ang misa atong dadon, puy-an ipaambit sa uban ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.